Militer Rusia merilis rekaman rudal jelajah OTRK Iskander M melancarkan serangan rudal ke titik penempatan sementara instruktur dan tentara bayaran asing Ukraina dari negara-negara Eropa. Lokasi serangan di pemukiman Dergachi, wilayah Kharkov. Serangan dipantau drone pengintai memastikan rudal jelajah mendarat sesuai koordinator target. Akibat serangan ini, kurang lebih 50 instruktur asing dinetralkan, demikian keterangan video militer Rusia 24 Juli. Militer Ukraina menembak jatuh jet serang Su-25 Rusia di dekat Pokrov, Oblast Donetsk. Kelompok pasukan Hortitsia Angkatan Bersenjata Ukraina, 23 Juli, merilis rekaman jatuhnya pesawat Rusia. Unit anti-udara menembak jatuh pesawat itu saat berusaha menembaki posisi Ukraina, kata pernyataan itu. Kelompok pasukan Hortitsia juga membagikan video yang memperlihatkan rudal anti-pesawat diluncurkan dan menghantam pesawat di kejauhan. Su-25 rancangan Soviet, yang dijuluki Frogvoort oleh NATO, adalah pesawat serang darat berlapis baja berat. Pesawat ini telah digunakan secara luas oleh kedua belah pihak dalam perang skala penuh Rusia melawan Ukraina. 4 hari sebelumnya, kelompok pasukan Hortitsia mengatakan telah menembak jatuh jet Su-25 Rusia lainnya di dekat Pokrov. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan sebelumnya 24 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 363 pesawat sejak dimulainya perang skala penuh. Daerah dekat Pokrov, sebuah kota kurang dari 50 km, sekitar 30 mil, di barat laut Donetsk yang diduduki, telah menjadi salah satu bagian terpanas di garis depan. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia 24 Juli melansir unit-unit grup pasukan Sever Utara Rusia menggempur Brigade Jaeger ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-107, ke-127, dan Brigade Garda Nasional ke-13 di dekat Staritsa, Krugloye, Volchansk, dan Lipsy, wilayah Kharkov. 3 serangan balik yang dilancarkan oleh Detasemen Penyerangan Brigade Mekanis ke-42 AFU, Brigade Infanteri Bermotor ke-57, dan Brigade Serangan Udara ke-92 ditangkis. Pertempuran sengit berlangsung. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 170 tentara Ukraina, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri gerak sendiri 155 mm buatan Polandia, 2 howitzer M777 155 mm buatan AS, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 3 howitzer D-20 152 mm, 1 howitzer D-30 122 mm, dan 1 depot amunisi lapangan, demikian keterangan video militer Rusia. И 13-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Стариц, Круглого, Волчанска и Липцов. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 170 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 155 мм гаубицы М777, 152 мм гаубица М100Б,
3 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки ВОС-Запад улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения Азов в районах Синьковки, Загоруйковки, Торского, Новоегоровки и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделения 66-й механизированной бригады и 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, 8 автомобилей, гаубицу М198, гаубицу МСТБ, орудие Д-20, гаубицу Д-30, гаубица М119, Л-119 и 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Иваново-Дарьевка и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад, 114-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Калинина, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Залезнянского и Часового Яра. Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 6 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 4 152 мм орудия Д-20, 155 мм гаубица М198, 122 мм гаубица Д-30, 2 105 мм гаубицы М119. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы «Антипикю-50» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены подвижная радиолокационная станция СТ-68 и цех производства БПЛА. Нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники ВСУ в 130 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиабомбы «Хаммер», 15 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 на территории Российской Федерации. Группировка войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Торецка, Димитрова, Гродовки, Розовки, Камышевки и Новоселовки-1. Отразили 6 контратак штурмовых групп 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й Егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли свыше 405 военнослужащих, 3 танка, в том числе М1А1 «Абрамс», 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдан», 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 100 мм противотанковую пушку «Рапира» и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 37-й бригады морской пехоты, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Водянова, Времевки, Пречистовки, Макаровки и Раздольного. Противник потерял до 115 военнослужащих, 7 автомобилей, буксируемые гаубицы FH-70, М777 и Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Новоандреевки и Токаревки. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, 8 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 105 мм гаубица М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» и полевой склад боеприпасов. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 24 Juli, militer Rusia total kehilangan 570.120 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir.
Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.302 tank, 16.013 kendaraan tempur lapis baja, 21.279 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.759 sistem artileri, 1.125 sistem roket peluncur ganda, 902 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.544 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sistem rudal anti-pesawat Tor M1 dari kelompok pasukan Barat Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan drone tempur dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi militer khusus. Unit kelompok pasukan Barat Rusia beroperasi di Sinkovka, Zagorkovka, Novoegorovka di wilayah Kharkov, Torskoy Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebriansi dalam 24 jam terakhir. Sistem rudal anti-pesawat Tor M1 yang dikembangkan oleh Rusia, merupakan salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek yang paling canggih di dunia. Dirancang oleh Almaz Ante, sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 dan telah mengalami berbagai peningkatan untuk meningkatkan efektivitasnya di medan perang modern. Tor M1 didesain untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan berbagai ancaman udara seperti pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan drone. Tor M1 dilengkapi dengan radar multifungsi berteknologi tinggi yang mampu mendeteksi dan melacak hingga 48 target secara simultan dalam radius 25 km. Sistem ini juga memiliki kecepatan reaksi yang luar biasa, dengan waktu deteksi hingga peluncuran hanya sekitar Agustus 12 detik. Rudal yang digunakan oleh Tor M1 memiliki kecepatan supersonik dan jangkauan efektif sekitar 12 km dengan ketinggian operasi hingga 6 km, memungkinkan sistem ini untuk menanggapi ancaman dengan cepat dan akurat. Salah satu keunggulan utama Tor M1 adalah mobilitasnya. Sistem ini dipasang pada kendaraan peluncur yang bisa bergerak dengan cepat, sehingga dapat dengan mudah dipindahkan ke berbagai lokasi sesuai kebutuhan. Kendaraan peluncur ini dilengkapi dengan perlindungan lapis baja yang mampu melindungi kru dan sistem dari serangan musuh. Selain itu, Tor M1 memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam segala kondisi cuaca, baik siang maupun malam, menjadikannya sangat andal di berbagai situasi medan perang. Penggunaan sistem rudal Tor M1 telah terbukti efektif di berbagai konflik, termasuk di Timur Tengah dan kawasan lainnya. Kehandalan dan kemampuan tinggi dari sistem ini membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak negara yang ingin memperkuat pertahanan udara mereka. Dengan teknologi yang terus berkembang, Tor M1 tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pertahanan udara modern Rusia dan negara-negara pengguna lainnya. Основные виды беспилотных летательных аппаратов, которые сбивают дивизион, это получается Фурия, Лелека. Вот еще есть так называемая Галка. Вот они от нее, что остается после наших ракет. Чеклун даже попадается. Это совсем маленькая, малоразмерная цель. Вот есть так называемая Баба-Йоги. Это уже у нас работает МОГ, мобильная огневая группа. Основной, вот недавно сбили, Avenger называется. Он получается со сбросами. Вот у него здесь сбросы. Получается отсюда он сбрасывает свои так называемые мины. Также еще есть беспилотник, который корректирует так называемые хаймерсы, называется Шарк. Вот частенько тоже их сбиваем. Они летают довольно-таки на высоких высотах, от 2 до 3 тысяч где-то. Противник только поднимает свою птичку, мы уже ее, как говорится, со стола берем, и уже она не успевает долетать до переднего края, мы уже ее сбиваем. Девиз наш: сами не летаем, а другими даем. Конечно, постоянно придерживаемся этого, чтобы поражать одной ракетой одну цель, так как у ракет высокая вероятность попадания. Соответственно, если цель противника какой-либо воздушный объект, будь то беспилотник, крылатая ракета,
самолеты, вертолеты различных типов. Если они попадают к нам в зону поражения, то шансов у них уйти обратно мало. Мы ждем поставки F-16 противника. Конечно, были такие моменты, когда приходилось сопровождать несколько целей. Сначала делали пуск по одной, либо перекатывали, чтобы сменить позицию, либо сразу отрабатывали через некоторое время по второй. Машина может стрелять как с короткой остановки, так и во время движения на небольшой скорости. Бывали такие случаи, то что на небольшой скорости приходилось поражать цели. Да. Мой расчет подготовленный, плохого про него сказать не могу. Все парни адекватные, смекалистые, как бы с этим у них проблем нет. Все друг друга взаимовыручают, подготовка и взаимопонимание на высшем уровне. Каждый знает свою задачу, то, чем занимается, как механик-водитель, как оператор, также мобильная группа. Все прекрасно свои задачи знают, выполняют их на отлично. При окончании военной академии мне психологически вообще было как бы легко. Я сразу понимал, куда я иду, зачем я иду, и предназначение своей профессии я знал. Поэтому я наоборот ждал выпуска, чтобы приехать быстрее сюда, помогать товарищам и достигать уже поставленных целей. Именно стрелком нахожусь с декабря месяца. Вот постоянно выезжаю с машиной, экипажи меняются. Ну, все ребята уже как родные нашли, как говорится, общий язык. Поэтому работать легко. Мы стояли на постах, контролировали ситуацию и смотрим, в одной стороне пошли световые ракеты, начали работать трассерами. Я вышел на мехвода, сориентировал его, сказал, что там на данном азимуте идет работа трассерами, световыми ракетами. Мехвод передал это оператору, оператор быстренько сориентировался, нашел цель и уничтожили. То есть благодаря нашей работе, то, что мы находимся наверху, мы сориентировали экипаж, и они отработали цель. Выехали на точку, машина остановилась, мы оперативно в первую очередь ставим сетки антидроновые и постоянно на 360 градусов ведем наблюдение. Есть бинокль, смотрим в бинокль, потому что реально на расстоянии километра, когда летит обычная птица, ты не поймешь, птица это или дрон. На самом деле очень похоже. Militer Rusia 24 Juli melansir rekaman awak senjata self-propelled 2S-7M Malka menghancurkan senjata self-propelled Jerman, PZH-2000, dari Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Avdiivsky. Pasukan artileri menyerang instalasi artileri Angkatan Bersenjata Ukraina pada jarak lebih dari 20 km. Rekaman pemantauan objektif mengkonfirmasi bahwa target telah dinetralkan. Senjata self-propelled 2S-7M Malka adalah salah satu artileri berat paling kuat yang dimiliki oleh Rusia. Diperkenalkan pertama kali pada era Soviet dan ditingkatkan dengan versi Malka, senjata ini dirancang untuk menghancurkan target strategis di medan perang dengan daya ledak yang luar biasa. 2S-7M Malka merupakan pengembangan dari 2S-7 Pion yang terkenal, dengan peningkatan pada sistem pengisian amunisi, sistem kendali tembakan, dan mobilitas. 2S-7M Malka dilengkapi dengan meriam 203 mm yang mampu menembakkan peluru hingga jarak maksimum 47,5 km menggunakan amunisi jarak jauh khusus. Selain itu, senjata ini juga mampu menembakkan peluru nuklir taktis, menjadikannya salah satu aset strategis penting dalam persenjataan artileri Rusia. Dengan kecepatan tembak sekitar 2,5 peluru per menit, 2S-7M Malka dapat memberikan dukungan tembakan yang sangat efektif dalam operasi militer. Fitur utama dari 2S-7M Malka termasuk sistem pengisian amunisi otomatis yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi penembakan. Kendaraan peluncur ini juga dilengkapi dengan perlindungan lapis baja untuk melindungi kru dari serangan musuh dan dampak ledakan. Selain itu, 2S-7M Malka memiliki sistem kendali tembakan yang lebih canggih dibandingkan versi sebelumnya, memungkinkan untuk penargetan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan situasi di medan perang. Mobilitas juga menjadi salah satu keunggulan 2S-7M Malka. Senjata ini dipasang pada sasis yang kuat dan tangguh, memungkinkan untuk bergerak dengan cepat dan mudah di berbagai jenis medan. Dengan mesin diesel yang bertenaga, 2S-7M Malka mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 50 km per jam di jalan raya. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi unit artileri untuk berpindah posisi dengan cepat, menghindari serangan balasan, dan terus memberikan dukungan tembakan yang diperlukan.
Вон товарищ майор РФ упал.